Okay, አሁን ደግሞ እስኪ ሁለተኛው ሴል ዲቪዥን ስፔሻል ታይፕ ኦፍ ሴል ዲቪዥን ቅድም ነካክቸዋለሁ I've tried to tell you division phase ሌላው ስፔሻል ታይፕ ኦፍ ሴል ዲቪዥን አለ meiosis ነው meiosis or meiotic cell division what happens here and where of course this is restricted to the sexually reproducing organisms sexually የሚራቡ ኦርጋኒዝሞች የሴክሹዋል ሪፕሮዳክሽን ሴሎችን አፕሎይድ ሴሎችን ይፈጥሩበት ስፔሻል ሴል ዲቪዥን ነው ስለዚህ this will not this type of cell division do not take place in every tissue it takes place in gonads reproductive organs responsible to produce reproductive cells or gametes or germinal cells let's see in sexually reproducing organisms production of offspring by sexual reproduction includes the fusion of two haploid gametes you see sexually reproducing organisms በሴክስ የሚራቡ sexually የሚራቡ የሁለት ተለያዩ ጾታዎች መስተጋብር የሚፈልግ contribution የሚፈልግ reproduction የሃፕሎይድ ሴሎች ፊውዥን ነው fertilization ነው ስለዚህ ምን ማምረት አለባቸው ምን ማዘጋጀት አለባቸው እነዚህ ወንድና ሴት partners gametes and the haploid gametes are produced from specialized diploid cells by special type of cell division known as meiosis or meiotic cell division ስለዚህ sexually reproducing organisms sexual reproduction የሚሆኑ haploid ሴሎችን ወይንም የቶታሉን ግማሽ ክሮሞዞም የያዙ ሴሎችን ወይንም ጋሜቶችን የሚያመሩበት special type of cell division meiosis ነው meiotic cell division and thus meiosis is a cell division that produces haploid sex cells or haploid gametes or gametes for sexual reproduction unlike mitosis meiosis is meiosis and gametosis የሚለየው ማለት meiosis ምንድነው restricted to the gamete producing organs one unique difference you see when you talk about some ስለ mitosis እናወራ mitosis every cell even gametoች ራሱ ወንጭነት diploid gametoች ቁጥራቸውን ለማብዛት በማይቶሲስ ይራባሉ okay mitosis is every cell in your body can undergo mitosis whereas meiosis is restricted to the gamete producing organs gonads one difference here ነው ሁለተኛ a cell in meiosis undergoes two successive divisions ሁለቴ ነው ሴል ዲቫይድ የሚያደርገው meiosis 1 እና meiosis 2 ተብሎ ነው የሚጠራው እዚህ ጋር mitosis አንድ ጊዜ one cell division አራት ፌሶች አሉት ፕሮፌስ ሜታፌስ አናፌስ ቴሎፌስ ሃይቶካይኔሲስ በቃ አንድ ሴል ሁለት ይሆናል እዚህ ጋር ሁለቴ ስለሚካፈል ሴሉ አራት ሴሎች ናቸው የሚመሩት four daughter cells are produced እያንዳንዱ ግን ከእናትየዋ ሴል ከዳይፕሎይድ ሴል ነው የሚጀምረው ከእናትየዋ ሴል በግማሽ የቀነሰ 50% የቀነሰ የክሮሞዞም ቁጥር ይኖራቸዋል the mother is diploid the daughter cells each are haploid ማለት ነው ይሄም አንዱ ልዩነት ነው four daughter cells meiosis is a reduction division ሌላ ስሙ ቀደም ኢኳቶሪያል ብለን አሁን reduction division ለምንድን ነው reduction division የተባለው ዳይፕሎይድ ሴል በዳይፕሎይድ ሴል ጀምሮ አራት ሃፕሎይድ ሴሎች ይሰጣል ክሮሞዞም ነምበር በግማሽ ይቀንሳል በሚፈጠሩት በመጨረሻ ላይ በሚፈጠሩት ዳውተር ሴሎች ውስጥ ያለ ክሮሞዞም ቁጥር በ50% ከናትየዋ ይቀነሰ ነው ይሄ ነው reduction division ይሄ ለምን ጠቀሜታ አለው when male and female of a species come together to produce offspring they have to contribute 50-50 of the chromosomes so that the baby born the offspring produced from these two will have the same chromosome number as their parents the parent chromosome ለምሳሌ የሰው ልጅ ክሮሞዞም ቁጥር 46 ነው ስለዚህ እኔ ለመራባት 23 ክሮሞዞም 23 ክሮሞዞም ያለው ስፐርም ካልሰጠው እሷ 23 ክሮሞዞም ያለው እንቁላል ካልሰጠች የክሮሞዞም ቁጥር የማይቀንስ ከሆነ እየበዛ ነው የሚሄደው ይሄ ክሮሞዞም ቁጥር በየስፔሺሱ በየጄነሬሽኑ በየትውልዱ እየበዛ ሄደ ማለት which is impossible which አንድ ስፔሺስ ቋሚ የክሮሞዞም ቁጥር ላይ ያለው የሰው ልጅ ክሮሞዞም ቁጥር 46 ነው just fixed so ልጅም 46 ክሮሞዞም እንዲኖረው አንተ የምትሰጠው በስፐርም 23 መሆን አለበት እናትህ በእንቁላል 23 46 እሱም ሲደርስ እንደዛው በመራቢያ አካል ውስጥ
ስፐርም ሴል ሲፈጥር በማዮሲስ ነው የሚፈጥረው 23 ኮንትሪቢዩት እያደረገ ነው የሚሄደው ይሄ ነው therefore because of this reduction division because of meiosis the chromosome number of a species remains constant in each generation. The other unique feature of meiosis is the event called crossing over. ሌላው አሁን ከማይቶሲስ የሚለየው ሚዮሲስን ማዮሲስ ውስጥ የመጀመሪያው ማዮሲስ 1 ፕሮፌስ 1 ላይ ክሮሲንግ ኦቨር የሚባል እጅግ ተአምረኛ ክስተት ይከሰታል። ክሮሲንግ ኦቨር ምንድነው? ሆሞሎገስ ክሮሞዞሞች ሁለት ሲስተር ክሮማታይድ ያላቸው ሆሞሎገስ ክሮሞዞሞች ጎን ለጎን ፊዚካሊ ይመጡና ሳይናፕሲስ ነው የሚባል they come close to each other ነን ሲስተር ክሮማታይዶች ምን ይቀያየራሉ? የተወሰነ አርማቸውን ቆርጠው ይቀያየራሉ exchange they break part of their arms and exchange ይሄ ክሮሲንግ ኦቨር የሚባለው ሪኮምባይኔሽን ይሉታል ክሮሲንግ ኦቨር ይሉታል ቆራርጦ ምንድነው ይሄ ከእያንዳንዱ ሲስተር ክሮማታይድ ነን ሲስተር ክሮማታይዶች ነው ቀይር የሚያደርጉ I will show you ምንድነው ይሄ ዳይቨርሲቲ ይጨምራል ሲፈጠሩ ጋሜቶች ሲሰሩ በማዮሲስ ያንዳንዱ ጋሜት ውስጡ የሚኖረው የክሮሞዞም አይነትና ክሮሞዞም የሚይዘው የጂን አይነት ዳይቨርሲቲ ይኖረዋል ክሮሲንግ ኦቨር ካላደረገ የሚፈጠሩት ጋሜቶች ሁለት አይነት ብቻ ይሆናል ክሮሲንግ ኦቨር ካረጉ ግን አራት አይነት ጋሜት ሊሰራ ይችላል ይሄ ዳይቨርሲቲን ይጨምራል you see therefore one unique feature of meiosis is there is an event known as crossing over meiosis ensures the production of haploid phase in the life cycle of sexually reproducing organisms whereas fertilization restores the diploid phase you see sexually በሚራቡ ኦርጋኒዝሞች haploid phase-ን የሚነግረን ማን እቺው የሚያደርገው meiosis ነው የኔ haploid ሴሎች አሉ የሚፈጠሩት የት ነው ጎናድ ውስጥ ነው ቴስተስ ውስጥ ነው therefore meiosis ምንን ኢንሹር ያደርጋል haploid phase fertilization ምንን ያረጋግጣል diploid phase zygote ሲሰራ በfertilization ሁለት haploid ሴሎች ናቸው የሚገናኙት it has two divisions meiosis 1 meiosis 2 ይሄም አንድ ልዩ የሚያደርገው ይሄ ነው አንድ ልዩ ያደርገዋል ከማይቶሲስ ማይቶሲስ አንድ ዲቪዥን ብቻ ነው ይሄ ሁለቴ ነው ሴሉ የሚከፈለው በዚህ ምክንያት ነው አራት ዳውተር ሴሎች ያንዳንዱ meiosis 1 meiosis 2 አራት ፌሶች አሉት we shall see that one እነዚህ ናቸው meiosis 1 አራት ፌሶች አሉ ልክ እንደ ማይቶሲስ ፕሮፌስ metaphase anaphase telophase ብለን prophase 1 metaphase 1 anaphase 1 and telophase 1 meiosis 2 also the same four phases prophase 2 metaphase 2 anaphase 2 and telophase 2 ከዛ በኋላ እያንዳንዱ ምን አለው የራሱ ሳይቶካይነሲስ አለው first meiosis 1 and meiosis 1 ምን አለው the first meiotic division or meiosis homologous chromosomes consisting of sister chromatids are separated into two cells in each daughter cell እዚህ ጋር አሁን meiosis 1 ላይ sister chromatids እንደተያዙ ነው ወደ opposite pole የሚሄዱት ሲከፋፈሉ meiosis 2 ላይ ነው sister chromatids የሚለያዩት የሚነጣጠሉት see the first meiotic division ወይንም meiosis 1 homologous chromosomes consist of sister chromatids are separated meiosis 2 ላይ sister chromatids ራሳቸው ናቸው separate የሚያደርጉት and meiosis 1 is also called reduction division የሚባለው ይሄ ነው and the four phases in meiosis 1 are prophase 1 metaphase 1 anaphase 1 እና telophase 1 prophase 1 ስናይ look prophase of the first meiotic division or prophase 1 is typically longer and more complex when compared to prophase of mitosis prophase 1 of meiosis ተመልከቱ longer ነው ምክንያቱም ቅድም ያልኳችሁ ኢቨንት እዚህ ጋር ነው ያለው ሊባል ኢቨንቱ crossing over where homologous chromosomes with each with sister chromatids ጎን ለጎን መጥተው ተቃቅፈው non sister chromatids are ፓርታቸው የሚቀያየሩበት ኢቨንት ያለው እዚህ ነው
recombination የሚባለው ወይ crossing over event የሚባለው ለዚህ ታይም ይወስዳል this is because in process 1 of meiosis there is a special event known as crossing over where the non-sister chromatides of homologous chromosomes come close to each other cut parts of their arms and undergo exchange ያደርጋሉ I will show you this non-sister chromatides of homologous chromosomes form chiasmata or cross-like structure to exchange genetic material during process 1 of meiosis. In this phase, homologous chromosomes come close to each other and exchange small parts so that one chromosome contains part of the male and the female DNA. This is a combination a result in an increase in genetic variation, diversity in sexual reproduction and diversity in event meiosis crossing over no like you can see here. ምሳሌ እነዚህ sister chromatides ናቸው I mean these are known as እነዚህ ሁለቱ sister chromatides ሁለቱ ክሮሞዞሞች homologous chromosome ናቸው ዲኤንኤያቸው እንደበላርገው ነው homologous chromosomes ናቸው አሁን ይሄኛው the blue I think the blue and the pink ሁለቱ ናቸው እግራቸው እንደዚህ cross like extraction chiasmata ነው የሚባለው ይሄን ፎርም አድርገው ከዛ እዚህ ጋር ይቆርጣል ይቀያየራሉ you can see here now አሁን አንድ እንዲህ አይነት ሙሉ አለ አንድም እንደዚህ አይነት ሙሉ አለ እዚህ ጋር of course እዚህ ጋር ሊቀያየሩ ይችላሉ እዚህ ጋር መቀያየር ሊከሰት ይችላል እዚህ ብሬክ አድርገው cross they can exchange ስለዚህ ይሄም የተለያዩ ክሮሞዞሞች ይላል ይሄ ብቻ crossing over ባይኖር አንድ እንዲህ አይነት ብቻ ክሮሞዞም ነው የሚናል ዳይቨርሲቲውን ከፍ አድርገዋል ይሄ this increases genetic diversity in the offsprings formed by these gametes after crossing over process the chromosomes are fully condensed and the meiotic spindle is assembled to prepare the homologous chromosomes for separation process ላይ የሚከሰተው nuclear membrane disintegrate ያደርጋል ኦርጋኖሎችም ሁሉም ዲዞልቭ ያደርጋሉ ክሮሞዞሙ ኮንደንስ ያደርጋል ኮንደንሴሽን ያው ሲሚላር ኢቨንት ነው ከማይቶሲስ ጋር ፕሮፌስ ላይ የሚከሰተው ዋና ኢቨንት እና ስፒንድሎች ሴንትሪዮሎች ኦፖዚት ፖል ሄዳሉ ስፒንድል ፎርም ማድረግ ይጀምራሉ after crossing over process the chromosomes are fully condensed and the meiotic spindle is assembled to prepare the homologous chromosomes for separation and also the nucleolus disappears nuclear membrane also break down dissolve and end of process 1 ነው ማለት ነው you see similar event except crossing over ነው እዚህ ጋር ሌሎች ኢቨንቶች ሲሚላር ናቸው ኒውክሊየር ሜምብሬኑ ዲዞልቭ ማድረግ ኦርጋኖሎች ትልልቅ ኦርጋኖሎች ዲዞልቭ ማድረግ ሴንትሪዮሎች ፎርም ማድረግ እና ኒውክሊየስ መጥፋት now metaphase 1 ነው metaphase 1 ላይ just similar event ነው መሰለፍ ነው ሰልፍ ነው chromosomes homologous chromosomes the bivalent chromosomes bivalent ማለት ምን እንደሆነ አሳያችኋለሁ bivalent chromosomes align on the equatorial plate the microtubules form the opposite pole the microtubules from the opposite poles of the spindle attached to the pair of form asrawan microtubules ያላችሁ centrioles microtubules የስፒንድል ፋይበሮችን የሚፈጥሩ የሳይቶስኬሌታል ኤሌመንቶች ናቸው እነሱ ኦፖዚት ፖል ሄደው ስፒንድል ፎርም አድርገው ኦሬዲ ሆሞሎገስ ክሮሞዞሞችን አታች አድርገዋል you can see here አሁን እነዚህ ናቸው ባይቫላንትስ የሚባሉት ሁለት ጥንዶች ባይቫላንት አሁን እንደዚህ ነው የሚሰለፉት ግራና ቀኝ እንደዚህ ስለዚህ በዚህ በኩል ይሄ ይጎተታል በዚህ በኩል እንዳለ ሲስተር ክሮማታይዶቹ አይለያዩ ባይቫላንት ማለት ሁለቱ ክሮሞዞሞች ይሄ ሁለት ክሮሞዞም ናቸው ለዚህ ክሮሞዞም የሚቆጠረው በሴንትሮም ናቸው ሁለት ክሮሞዞሞች እያንዳንዱ ክሮሞዞም ምንድነው ሲስተር ክሮማታይድ አለ በቃ ሁለቱ ክሮሞዞሞች ምን ይባሉት homologous chromosomes ስለሚባሉት ለምሳሌ if you have እንዲህ አይነት ክሮሞዞም ቢኖርህ ኤስ ፌስ ላይ ደብል አድርገዋል just ደብል አድርገዋል like this አሁን ምንድነው የምትለው አንድ ክሮሞዞም ነው ግን ምን አለው ሲስተር ክሮማታይድስ ዲኤንኤ አማውንቱን ደብል ስላደረገ ሲስተር ክሮማታይድስ
በኋላ ይለያያሉ አዎ ሁለተኛው ዲቪዥን ላይ ይለያያሉ ስለዚህ ባይቫላንት ማለት እንደዚህ ናቸው homologous chromosomes coming aligned at the equatorial plate of the cell ready for being pulled by the spindle. You can see here metaphase 1 is the second step in part 1 of the meiosis stage in which the pairs of chromosomes align next to each other along the center or equator of the cell. When the pairs of chromosomes line up randomly, they align themselves on either side of the equator. እንዲህ ነው የምታዩት እዚህ ጋር ምናልባት እዚህ ጋር የሚታያችሁ ከሆነ either side ስለዚህ እንዳሉ ነው የሚጎተቱት homologous chromosomes ማለት sister chromatids እንዳሉ ይሄ ወደዚህ ይመጣል ይሄ ወደዛ ይመጣል ይሄ ወደዚህ ይሄዳል ስለዚህ what you have to know is the align ሲጎተቱ በኋላ አናፌስ ላይ አናፌስ 1 ላይ አናፌስ 1 sister chromatids እንዳሉ ሳይለያጠሉ የሚጓዙት The meiotic spindle extended from centrioles at opposite poles of the cell and attached to one of the chromosomes of each pair. አንደኛው ላይ ነው ስፒንድል ከዚህ ይመጣል እዚህ ላይ ነው አታች የሚያደርገው ስፒንድል ከዚህ ይመጣል እዚህ ላይ በዚህ በኩል ይመጣው እዚህ ጋር ብቻ ነው ስለዚህ ሲጎተት ይሄ ይሄዳል ይሄ ይሄዳል ይሄ ይሄዳል ይሄ ይሄዳል አናፌስ ጎተታ ነው እንግዲህ አሁን ሲጎተታ አናፌስ ሲለይ እንዳሉ ሲስተር ክሮማታይድ አንድ ላይ የሚጎቱ አናፌስ 1 Anaphase 1 is the third step in part 1 of meiosis in which the pair of chromosomes are then pulled apart by a meiotic spindle. And each of the homologous chromosomes get pulled towards opposite poles of the cell as the spindle fiber retracts or constricts or shortens. Spindle fiber proteins ናቸው shorter እያደረጉ ነው እየጎተቱ የሚሄዱት okay ስለዚህ Anaphase 1 ላይ sister chromatids are moved to opposite poles as they are. Unlike what happens in mitosis, meiosis 2, in mitosis and meiosis 2, in meiosis 1, the sister chromatids stay together and they are pulled together. You see, sister chromatids የሚለያዩት mitosis ላይ እና mitosis anaphase ላይ እና meiosis 2 anaphase 2 ላይ ነው telophase ከanaphase ቀጥሎ telophase ነው telophase ላይ chromosomes complete their move to the opposite poles of the cell the spindle fibers disappear the full set of chromosomes gather together the nuclear envelope reforms and a membrane form around each of the set of chromosomes እንደገና reformation similar ነው even telophase ላይ nuclear membrane እንደገና ይፈጠራል አሁን እነዚህ ሴሎች እንደገና ለማዮሲስ 2 ዝግጁ ናቸው ማለት ነው you can see although in many cases the chromosomes do not undergo some dispersion they do not reach the extremely extended state of the interphase nucleus ለካሁን ሁለተኛው ጀምራል በጣም extended interface የለም external interface የለም አሁን እዚህ ጋር እሺ እንደገና አሁን ኢንተርፌስ ውስጥ ይገባሉ አይየለም ስላይት በጣም አጭር ቆይታ አለ አጭር ቆይታ until they form separate አደረጉ ከዛ በኋላ ሁለተኛ ፌስ ነው የሚቀጥለው that's meiosis 2 meiosis 1 ይሄ ነው ሰመሪ ነው ይሄ meiosis 1 ፕሮፌስ 1 ነው ይሄ ሜታፌስ 1 ነው ማላይ ያረኝ ይሄ ጉተታ ነው ይሄ telophase ከዚህ በኋላ ምን ይሆናል meiosis 2 ግን በሁለተኛ meiosis ላይ ሲገቡ ሌላ ኢንተርፌስ አለ ነው cytokinesis is the final phenomenon of meiosis 1 in which the single cell pinches in the middle to form cytokinesis cytoplasm ይካፈላሉ yes ሁለት ሆና የተለያዩ ሴሎች ሆነዋል yes the stage between the two meiotic divisions is called interkinesis look out interface interkinesis ነው የሚባለው and is generally short lived in the interface short lived ነው interkinesis ተወሰነች ቆይታለች አንዳንድ ነገሮች አሬንጅ እስኪያደርግ ሴሎች ሁለቱ ሴሎች meiosis ሁሉ ለመቀጠል ማለት ነው interkinesis ትባላለች ያቺ short gap the gap between meiosis 1 and meiosis 2 interkinesis is followed by prophase 2
meiosis 2 ያካባል ፕሮፌዝ 2 ስለዚህ a much simpler prophase than prophase 1. Prophase 2 is much simpler than prophase 1. Why? If you are asked why, prophase 1 ትልቅ ኢቨንት አለው crossing over የሚባል ኢቨንት አለው meiosis 2 ጀምሮ meiosis 2 is initiated immediately after cytokinesis and usually before the chromosomes are fully elongated. Yeah, elongation arm just interkinesis ብለናል. In contrast to meiosis 1, meiosis 2 resembles as a normal mitosis. ከማይቶሲስ ጋር መሳሰላል ምንድነው የሚያመሳስለው ሲስተር ክሮማታይዶች መለያየታቸው ነው ሲስተር ክሮማታይድ ሰፓሬት ማድረጋቸው meiosis 2 እና ማይቶሲስ በመሳሰላቸው አናፌሳቸው ላይ ሲስተር ክሮማታይዶች ይለያያሉ phase of mitosis 2 I mean meiosis 2 prophase 2 metaphase 2 anaphase 2 እና telophase 2 ብለን እንከፍላቸው prophase 2 the nuclear membrane disappears by the end of prophase 2 the chromosomes condense again into visible X-shaped structure in each of the daughter cells condensation of chromosome አለ and in this step the membrane around the nucleus in each daughter cell dissolve ያደርጋል membrane the centrioles duplicate and meiotic spindle forms again spindle formation ይጀምራል ከዛ ወደ ሜታፌዝ 2 ነው ኢቨንቶቹ ሲሚላር ናቸው ሜታፌዝ 2 መሰለፍ ነው ሰልፍ ነው መሃል ላይ unlike metaphase 1 where chromosomes line up in homologous pair you see metaphase 1 meiosis 1 ላይ homologous chromosomes ናቸው የሚሰለፉት እዚህ ጋር homologous pairs sister chromatids line up end to end እዛ ጋር homologous chromosomes ያንዳንዱ sister chromatid ጎልጎል የሚሰለፈው ለዚህ እዚህ ጋር ግን end to end ነው in a single line along the equator of the cell and the microtubules from opposite poles of the spindle get attached to the kinetochore of the sister chromatids or centromere of sister chromatids spindloቹ attach አድርገው just ready for anaphase anaphase ነው anaphase እንደምታዩት I think this figure anaphase እንደምታዩት ጉተታ ተጀምሯል ሄደዋል አሁን sister chromatids separate አድርገዋል okay separation it begins with simultaneous splitting of the centromere break ያደርጋል sister chromatid separate and each sister chromatid pull to opposite pole and now they move by anaphase 2 separation of sister chromatids and movement towards opposite poles the separation chromatids are now individual chromosomes አሁን separated ከሆኑ በኋላ chromosome ብለን ነው የምንጠራቸው chromatid አንላቸው chromosome ናቸው telophase 2 similar event opposite of prophase ነው nuclear membrane form ያደርጋል opposite everything is similar meiosis ends with telophase 2 in which the two groups of chromosomes once again get enclosed by a nuclear envelope decondense ያደርጋሉ nucleolus ይፈጠራል organelles form መሆን ይጀምራሉ እና centrioles microtubules disintegrate ያደርጋሉ just disassemble ያደርጋሉ cytokinesis ከዛ cytokinesis follows resulting in the formation of tetrad of cells for haploid cells daughter cells እዚህ ጋር እንደምታዩት አራት haploid daughter cells ነው የሚጀምሩትና የሚፈጥረውና the end meiosis 2 ስታዩት ባጭሩ ይሄ ነው meiosis 2 meiosis 2 you can see it prophase 2 metaphase 2 anaphase 2 telophase 2 እዚህ ጋር እንደምታዩት ላይ ያደርጋሉ separate meiosis 2 ሁለት መጀመሪያ ማይቶሲስ ምን ይፈጥራል ሁለት ሴሎች ፈጥረውናል እዚህ ጋር በሁለት አባዙት እንግዲህ ሁለቱ ናቸው ማይቶሲስ የፈጠራልን ሁለቱ I mean meiosis 1 የፈጠራቸው ሁለቱ ሴሎች ናቸው ሁለት ሴሎች meiosis 1 ይሄ ማን ያደርጋል prophase 1 I mean prophase 2 ይሄ prophase 2 ይቀጥላል ስለዚህ መጨረሻ ምን ሰጠን ማለት ነው አራት daughter cells
አራት ዳውተር ሴሎች ከመጀመሪያው እናት ሴል ኦር ማዘር ሴል ስናስተያይ በክሮሞዞም ነበር በግማሽ ያነሰ ነው ክሮሞዞም ቁጥራቸው ሃፕሎይድ ናቸው ማለት ነው እሺ ሃፕሎይድ ክሮሞዞም ነው ያላቸው now ስለዚህ ሚዮሲስ 1 ይሄ ነው ፕሮፌስ 1 ሜታፌስ 1 አናፌስ 1 እና ቴሎፌስ 1 ከዛ ይሄ ሚዮሲስ 2 ነው ሰመሪ እንደ ሰመሪ ነው redundancy ነው just observe it I'm sorry a little maybe all my eyes are weak I think your eyes are much brighter than mine they can see well ታያችኋል ያስባል last significance of meiosis ምንድነው ያው meiosis results in the reduction of chromosome number by half in gametes so that ensuring conservation of specific chromosome number of each species is achieved across generation in sexually የሚራቡ ኦርጋኒዝሞች meiosis ባይኖር ኖሮ በእያንዳንዱ ትውልድ የክሮሞዞም ቁጥር ኮንስታንት ማድረግ አይችልም ይሄ ነው አንዱ ትልቁ ሲግኒፊካንስ thanks for meiosis my chromosome number is 46 my parent is 46 my grandparents great grandparents whatever you say thanks it also increases the genetic variability in the population of organism from one generation to the man genetic variability በምን የሚጨምረው crossing over በሚባለው event ነው thanks sexual reproduction thanks crossing over event prophase meiosis 1 prophase 1